General Intercessions Readers, sa Knights of Columbus, sa religious groups and different organizations, Catholic Women's League, sa Marcas Vicariate, nga gilangkuban sa Nuestra Señora del Rosario Parish Soriano, sa Nuestra Señora del Rosario Parish Magallanes, o sa San Isidro Labrador Parish RTR. Sa in-charge sa atong Altar of Repose, sa CCRC Family, Marian Movement, Focolare Movement, sa in-charge sa Santo Entierro Decoration of sa Mother Dolorosa, sa Sugat Committee, sa mga Angels Trainers pinangunahan ni Ma'am Lani Gusalog sa iyang mga kauban, sa pick-up owners, sa mga drivers, sa Mother Butlers Guild, sa Parachute Apostolate, sa Divine Mercy Apostolate, sa Projector in Charge, sa Live Streaming in Charge, Social Communication Ministry, o sa atong mga himos nga mga angels, ato silang tagaan sa masigabong palakpak.